Octobre kalo tile tan kelen san ba fila ani mugan kelen an b'a fɔ aw bisimila Mifa TV ka kunnafoni kɛnɛ kan i n'a fɔ an caman b'a dɔn cogoya min na élection présidentielle n'o y'an ka kalafili ale bolo dalen don février kalo kɔnɔna na san ba fila ani mugan fila n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ o kɔnɔna na IRD n'o y'an ka parti politique ye sibiridon tɛmɛnen n'o bɛnna octobre kalo tile kɔnɔntɔn ma olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ Carrefour des Jeunes na o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na candidat tan de tun b'u bolo minnu présenté élection présidentielle la o y'olu yira o tɛmɛnen kɔfɛ u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u nana coordination dɔ sigi sen kan n'u y'o tɔgɔ da ko coordination pour des soutiens pour la candidature de Dr Modibo Diallo o coordination laɲini ye mun ye o de ye ka se ka Modibo Diallo ka candidature ko soutenir ani fana baara minnu n'a bɛ n'olu kɛ n'a kɛra Mali président ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o baaraw tagabolo la ani fana laɲini dɔ ye mun ye tuguni o de ye an ka jeunesse k'olu dɛmɛ walasa u bɛ se ka faamuyali kɛ gouvernance ni politique ni migration u ka se ka faamuyali caman kɛ o la o b'olu baara ninnu boloda sensibilisation ni formation ani conférence débat ninnu senfɛ u bɛna ni baara ninnu boloda o de kɔnɔna na octobre kalo tile 8 kɔnɔna na n'o kɛra juma tɛmɛnen meeting dɔ kɛra Musukunda n'an ko ma musée de la femme na o kɔnɔna na Demba Kulubali n'ale ye président du jeune des cadres d'échange des partis ani regroupement politique ale tun bɛ ani transition mɔgɔw ye weleda lase olu ma olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan Demba y'a yira k'a fɔ k'an ka autorités k'u hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye fanga kɔ k'u ka laɲini u ka se ka mɛn transition na k'u gɛlɛya ko transition délai ko fɛn kana fara a kan wa fana k'u gɛlɛya transition délai ko n'u y'a respecté ko min ye élection ye o fana ka se ka kɛ a ma u ka k'a wagati la ani assise nationale de la refondation k'o fana ka se ka kɛ a wagati la o tɛmɛnen kɔfɛ Mariam Sékou Traoré présidente des femmes du cadre d'échange des partis politiques ale y'a yira k'a fɔ ko ni transition délai ko n'a ma se ka respecté ko ale n'a muso jɛkulu k'u bɛ bɔ k'u ka tagama k'u lankolon 12 min ye ancien ministre Amadou Goïta ye ale fana y'a yira k'ale ka laɲini ko transition délai a ka se ka respecté ko sabula ko ni ko Mali kura k'i ko layidu ti mɛn nka ko u y'u ka kuma kun cɛ ko don n'a nataw la k'u bɛna meeting wɛrɛ kɛ palais de la culture ni boulevard de l'indépendance kɔnɔna na n'an bɔr'o la an bɛ taa Faransi président n'o ye Macron ye ale ye weleda lase an ka farafinna denmisɛnnin jɛkulu ani société civile mɔgɔw ma o ɲɔgɔn ye n'an k'o ma sommet Afrique France o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Montpellier kɔnɔna na o la u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ an ka farafinna denmisɛnnin jɛkulu y'a yira Faransi président na ko n'i y'a ye k'u nana wele in jaabi ko dɔwɛrɛ tɛ ko jɔnya tɛ u nana u ka jamana kanu de kama ani fana k'u ka laɲini de bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ani ko Faransi bɛ jagosa sariya min ta k'an ka Afrique jamana ɲɛmɔgɔ k'olu sɛgɛrɛ yɛlɛma ka se ka don olu ko ninnu na walasa jamana bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilinata di baara ninnu fɛ cogoya min na n'an bɔr'o la an bɛ taa kuma sondage kan sondage ale kɛra septembre kalo tile 30 fo ka taa kuncɛ octobre kalo tile 3 kɔnɔna na i n'a fɔ an caman b'a kalama cogoya min na tension caman tɛmɛna Mali kɔnɔna na ni kalo fila laban ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Faransi cɛla la o kɔnɔna na u nana sondage in bila sen kan n'o de ye ka jamanadenw hakilinata dɔn fɛn caman kan i n'a fɔ kalafili kow la ani transition mɔgɔw n'o ye Assimi Goïta n'o y'a président ale n'a baarakɛɲɔgɔn olu bɛ ka jamana gérer cogoya min na jamanadenw k'u hakilinata di u ko la ani fana an ka Mali ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka baaraw jamana wɛrɛw bɛ ka baara minnu kɛ u ka se k'u hakilinata di u ko la a kɛnɛ in kan mɔgɔ minnu tun b'a a kɛnɛ kan o tun bɛ taga mɔgɔ 2,440 ɲɔgɔnna na ɲininkali fɔlɔ min kɛra u la o de ye fɔlɔ ka jamana yɛrɛ situation k'u ɲininka n'a y'a sɔrɔ ni yɛlɛma donna u ko la 27,80% olu de ko situation k'a cogoya yɛrɛ bɛɛ tiɲɛna 21,50% olu ko situation k'a b'a cogoya kelen na 50,17% olu ko yɛlɛmaba donna ko la n'an taara élection yɔrɔ la dɔw ko ka élection kɛ dɔw fana ko ka n'a kɛ
et 79,02% olu de ko ka élection reporti ko ka bla wakati wɛrɛ la wala sa be se ka kɛ tileniya ni jeliya kɔnɔ cogoya min 18,01% olu ko ka élection ko ka organiser ko ka bɛn février ma et 2,97% olu ma hakilina di o ko la ɲiningali wɛrɛ kɛra tuguni ko mun be fɛ élection k'a ka reporti k'u be fɛ a ka labɛn ka bɛn fo wagati jumɛn kɔnɔna na o la 67,40% olu ko k'a reporté ko fo san kelen ɲɔgɔnna la 42,05% olu ko k'a bila fo san fila ɲɔgɔnna la et 24,91% olu ko fo ka taa san saba kɔnɔ min ye société militaire waɲe o ko la o hakilinata jamanadenw hakilina ɲiningara o ko fana na 13,81% olu y'a yira k'a fɔ ko société militaire waɲe k'olu ma deli k'o kuma yɛrɛ mɛn u tulo la fɔlɔ 78,58% olu y'a yira k'a nali k'a diyara olu ye 7,61% olu ko k'a ma diya olu ye min ye gestion yɛrɛ jamana yɛrɛ maracogo ye n'o ye président de la transition Assimi Goïta ale n'a ka jɛkulu 87,50% olu ko k'a baara tagaboloya ka di olu ye 44,32% olu ko k'a diyara olu ye kosɛbɛ yɛrɛ de et 2,88% olu ko olu ma nafa foyi de y'a ko la min ye farafina ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma mɔgɔ caman hakilila ɲiningara o ko fana na o la 92,83% n'i y'a ta mɔgɔ tan mɔgɔ sigiyɔrɔma 9 olu de ko faransi ka dɛmɛ k'a man d'u ye k'u fɛla ko tɛ 7,17% olu de ko k'olu bɛ faransi ka dɛmɛ fɛ min y'a ni jamana wɛrɛw cɛla ye i n'a fɔ Russie ni Amérique ni Chine n'a ɲɔgɔnnaw o la 69,% olu de ko a baara in tagaboloya ka di olu ye 6,21% olu ko k'a ma diya olu ye 4,11% olu ma jaabi di a ko la n'an taara Amérique yanfan fɛ 54,28% olu ko k'a diyara olu ye 37,15% olu ko k'a ma diya olu ye 8,57% olu fana ma jaabi di a ko la min ye CEDEAO ye 54% olu ko k'a diyara olu ye 74,39% olu ko k'a ma diya u ye 5,7% olu fana ma jaabi di ni ne kuma an bolo ka lase aw ma Mifa production kɔnɔna na an b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye